أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم۔ ترجمہ، کہو اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور وہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے، تلاوت تھی سورہ اخلاص کی۔ یہ آخری قرآن کے آخری سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورے کا نام اخلاص ہے۔ اس کا نام، جہاں سوروں کا نام رکھا جاتا ہے، وہاں ہم نے دیکھا کہ ہر سورے کا نام اسی میں آنے والے کسی ایک چیز پر لے کر اس کو نام رکھا جاتا ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سجیسٹ کیا، جس کے نتیجے میں سوروں کا نام رکھا گیا۔ مگر یہ سورت وہ سورت ہے جس میں جو نام رکھا گیا ہے، نہ اس سورت میں اس کا تذکرہ ہے اور نہ ہی جو ہے اس کو سجسٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اللہ رب العالمین ہی کے اذن سے، وہ صرف اس سورے کے مضمون کے لحاظ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس میں خالص توحید کا ذکر ہے، اور یہی وہ خالص توحید ہے جس کے بلبوتے پر جو شرک ہے اس کی خلاصی ہوتی ہے، یا اس کا خاتمہ ہوتا ہے، یا اس کی جڑ بالکل طرح سے کٹ جاتی ہے۔ تو یہ وہ سورہ ہے، آج اس کا سلیکٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے جتنے سورتوں کا تذکرہ کیا اور اس کا مطالعہ کیا، اس میں مختلف چیزیں ہم نے زیر بحث لائیں۔ کہیں دنیا کی مقناطیسی طاقت سے نجات کے لیے ہم نے کچھ تفصیل دیکھی، اور کہیں آخرت کا تذکرہ دیکھا، اور کہیں شرک کی تفصیلات دیکھی، اور کہیں معبودوں کا کس طرح سے ہم ان کو بناتے ہیں، وہ ساری ہم نے تفصیلات دیکھی۔ مگر سامعین کرام، جب تک انسان کی بنیاد ٹھیک نہ ہو، عقائد ٹھیک نہ ہو، اور جس کی بنیاد صحیح معنوں میں مضبوط نہ ہو، وہاں کی جانے والی ساری تعمیراتی عمارتیں ساری ڈھہ جانے کی، یعنی ختم ہو جانے کی، گر جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ مضبوط عمارت کی تعمیر کے لیے مجھے اور آپ کو توحید کی صحیح عکاسی ہونا، اور اس کی صحیح تفصیلات معلوم ہونا، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس کے بلبوتے پر اگلی ساری جو ہماری عملی کوششیں ہوں گی، وہ ساری تعمیراتی عمارتیں مضبوط ہوں گی، استقامت کے ساتھ چلیں گی، اور اسی بنیاد پر سارا سلسلہ زندگی میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانے والے راستے کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اور یہی وہ توحید کا تقاضا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اظہار کیا اس مکے کی وادی میں، جہاں شرک بے پناہ پھیلا ہوا تھا، ایسے شرک کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کا اعلان کیا تھا، اور یہی وہ توحید کا اعلان تھا جس کے بلبوتے پر لوگوں نے جس کو قبول کیا اور جس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیاں، یعنی وہ ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں، ہم نے دیکھا کہ بالکل پلٹ کر رہ گئی تھی۔ جہاں وہ جس مسائل میں الجھے ہوئے تھے، وہ سارے مسائل کا خاتمہ ہو گیا۔ جہاں انہوں نے بے شمار معبودوں کو اپنے لیے تعمیر کر رکھا تھا، وہ سارے معبود ان کے لیے ختم ہو گئے، اور جہاں مشکل رکاوٹیں جو توحید کے اظہار میں اور توحید کے قیام میں ان لوگوں کو پرابلم پیدا کر رہی تھی، وہ سارے مسائل حل ہو گئے، اور اسی وہ توحید کی بنیادی عمارت ہے جس کی تعمیر کے لیے قرآن مجید اترا ہے، اور یہی وہ تعمیر ہے جس کے لیے یہ سورہ مجھے اور آپ کو اظہار کرتا ہے، اور یہی وہ قیام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مکے کی وادی میں سب سے پہلا کام کیا، وہاں توحید، رسالت اور آخرت، انہی تین کے بلبوتے پر انہوں نے پیغام حق کا اعلان کیا، لوگوں کو اس سلسلے میں بتلایا، اور لوگوں کو اس سلسلے میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی، یعنی ارادہ پکا ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے کی انہیں تلقین کی تھی۔ آئیے انہی تھوڑی سی تمہیدی کلمات کے ساتھ ہم اس سورے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سورے کا نام اخلاص رکھا گیا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے خالص، بالکل پوری طرح سے ایک دم خالص
چیز کو اخلاص کہا جاتا ہے، اور یہاں کوئی خالص چیز بیان کی جا رہی ہے تو وہ ہے توحید کا تذکرہ، جس کے بلبوتے پر شرک کا بالکل خمخواہ ہو جاتا ہے یا خاتمہ ہو جاتا ہے یا اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے۔ یہ سورہ مکے کے ابتدائی دور میں مکے ہی کی وادی میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ جب لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا تو لوگوں کا جو حالات وہاں پہ سراؤنڈنگ کنڈیشن جو تھے، وہاں کے جو موجودہ جو حالات تھے، اس کی صرف نظر ثانی اگر کر کے دیکھا جائے تو تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو یہ تفصیلات دیتے ہیں کہ وہاں لوگ مختلف قسم کے معبودوں کے آگے اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سونپتے ہوئے وہاں پہ نظر آتے تھے۔ ان کی زندگیوں کا یہ معمول تھا مشرکین کا کہ جہاں وہ کہیں لکڑی دیکھتے تو اس کی پوجا کرتے، کہیں خوبصورت پتھر نظر آتا تو اس کی پوجا کرتے، کہیں سونا چاندی مختلف قسم کے چہرے اگر نظر آ جاتے، وہ خوبصورت ہوتے تو اس کی پوجا پاٹ کرنے لگ جاتے تھے، اس کی مورتیاں بناتے تھے اور ان کے آگے سربسجود ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور کہیں جسمانی کوئی شخص ہے جس کی کوئی ادائیں اخلاقی اعتبار سے اچھی ہو جاتی تو ان کی مختلف مورتیاں بناتے اور ان کے آگے بھی سجدہ ریز ہوتے ہوئے چلتے تھے۔ اور یہ سلسلہ ان کا ایسا تھا کہ باقاعدہ طور پر ایک لڑی تھی خداؤں کی کہ وہ خاندانی بلبوتے پر کوئی فیملی کی مطلب پوری کی پوری مطلب لڑی بنا لیتے اور اس کے مطابق ان کو سجدہ ریز کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کہیں مطلب جو ہے کسی دیوتا کا وہ کسی کی بیوی ہوتی اور کسی دیوی کی وہ دیوتا یعنی ان کا شوہر ہوتا اور ان کے چھوٹے بچے ہوتے، اور مختلف مطلب جو ہے چیزیں مختلف، جیسے بارش کا الگ خدا اور ہواؤں کا الگ خدا، اس طرح کے مختلف قسم کے جھمیلوں میں مختلف مورتیاں بنا کر مختلف خیالات کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسی طرح سونپ دیا تھا۔ اور لا تعداد ان کے پاس مورتیوں کا ایک بڑا سلسلہ ان کے پاس تھا، اور وہ اوتار کی شکل میں مختلف چیزیں مختلف کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سامعین کرام، وہاں مختلف مذاہب رہ رہے تھے۔ جیسے اگر عیسائیوں کا تذکرہ کر کے دیکھا جائے تو عیسائی ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے، مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا، اور باپ بیٹے کے لیے خدائی میں روح قدوس کو بھی خلسوار ہونے کا شرف حاصل تھا، حتیٰ کہ ماں کو بھی انہوں نے خدا کے درجے میں دے دیا تھا۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بیٹا تصور کرتے تھے، اور اسی وجہ سے نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی تصور کرتے تھے۔ ایسے غلط قسم کے تصورات ان کی زندگی میں محو آئے تھے۔ رہ گئے یہود کی طرف چلیں تو انہوں نے تو باقاعدہ طور پر ساس وغیرہ کا بھی سٹرکچر بنا لیا تھا، اور اتنا ہی نہیں، خدا کو ماننے کے دعوے دار تو وہ بھی تھے، مگر خدا کا بھی مادی اور جسمانی اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ ٹہلتا تھا، یعنی چلتا پھرتا خدا ہے، وہ تصور کرتے تھے۔ انسانی شکل میں وہ نمودار ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے وہ کشتیاں کرتا ہے، اور ایک عدد بیٹے یعنی وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اپنے عقلی عقائد میں انہوں نے گڑبڑ کر کے اس طرح سے توحید کی جو بنیاد ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس سے آگے چل کے دیکھیں گے تو مذہبی مختلف قسم کے جہاں مجوسی تھے وہ آتش کی پرستش کی شاع کیا کرتے تھے، اور جہاں سائی بھی لوگ وہاں پہ جو موجود تھے وہ ستارہ پرست تھے۔ اس حالت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلمے کے واحد اللہ لا شریک کے ساتھ انہوں نے اعلان حق کیا تو وہاں لوگوں کو تعجب ہونے لگا، مختلف قسم کے سوالات ان کے ذہنوں میں آنے لگے کہ آخر ہمارا خدا تو اس طرح ہے، اس کی مورتی اس طرح ہے، ان کے اس طرح لڑیاں ہیں، آخر تمہارا خدا جس کا تم اظہار کر رہے ہو، تمہاری خدائی کے میں تم جس کے حصے دار بن رہے ہو، یہ تمام غلط قسم کی باتیں مطلب جو ہے جوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، آخر تمہارے اللہ کی نسب کیا ہے، کس سے وہ ملا ہوا ہے، اس کی لڑی کس طرح سے چل رہی ہے، اور پھر پوچھتے کہ آخر بتاؤ تو صحیح کہ اس کی شکل کیا ہے، اور پھر اس طرح کے سوالات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے لگ گئے تھے۔ ایسے ہی حالات میں اللہ رب العالمین نے اس صورت کو اتارا
اتارا، اس کا نزول کیا اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان موجود تمام مسائل کو حل کرتے ہوئے حق کا اظہار مطلب جو ہے کرنے کا سلیقہ سکھایا، اور توحید کیا ہے اس کی تمام تفصیلات اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یا انسانیت کو بتا دی گئی ہے۔ تو ایسے جب سوالات کیے جانے لگے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتلایا، وہ احادیث کریمہ کے ذریعے سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کا نزول کیا، اور اسی کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو ان کے سامنے رکھا۔ ایک بار کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے ابو قاسم، اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو نور سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے، اور ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو آگ کے جھاگ سے بنایا ہے۔ ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی یہ ہے میرے خدا، جس میں اظہار کیا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین واحد یکتا ہے، یعنی واحد ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اور وہ بالکل کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ تفصیلات اس سورے کے ساتھ لوگوں کو سنائی گئی۔ ایک بار کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ عامر بن طفیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف۔ عامر نے کہا، اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتا دیجئے، وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے بنا ہوا ہے یا لوہے سے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قل هو اللہ احد جو ان پر نزول کیا گیا تھا اس کو سنایا کہ یہ ہے وہ خدا، یہ ہے وہ انداز، اور یہ ہے وہ پیغام جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ اسی کے سلسلے میں ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ سورت کا نزول بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کر کے انہیں بتایا کہ یہ ہے میرا نسب، یعنی یہ ہے وہ سلسلہ جہاں وہ ایکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ خود مطلب جو ہے بے نیاز ہے، اور ایکتائی کے اعتبار سے وہ ایک دم کسی کے لیے ہمسر کسی کا نہیں ہے، اور وہ ایک دم اللہ رب العالمین واحد الہ ہے۔ اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور اسی کا تذکرہ اگر اور آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کعب بن اشرف بن حی بن الخطیب وہاں پہ شامل تھے، تو وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے؟ اس پر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام صورت وہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح کا ایک تذکرہ اگر اور صفحات کو پلٹ کر دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ وہاں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد 7 پادریوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جمع ہو گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے پوچھا، آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب کسی سے نہیں بنا، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کی ہے۔ یعنی یہ وہ تفصیلات ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے وہ تمام خلجان جو مختلف عقائد کے غلط طریقے کے بنا پر، غلط سوچوں کی بنا پر، غلط تعمیرات کے بنا پر لوگوں نے اپنے راستے کو گم کر دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس سورے کے ذریعے سے ان کے راستے کو سیدھا کیا، صحیح راستے پر گامزن ہونے والا سلیقہ بتایا، اور کہا کہ یہ ہے واحد الہ، اس کی اتباع کرو، اسی کی طرف چلو، اور اسی کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی کوشش کرو، یہی تمہارا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور یہی میرے مطلوبہ طریقہ کار ہے جس کے لیے تمہیں میں نے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ یہی سلسلہ مکے ہی
یہی میں نہیں رہا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے وہاں پہ لے گئے تو وہاں جو گروہ موجود تھے ان میں یہودی تھے. وہ یہودیوں کا بھی تذکرہ یہاں سیرت کے حصے مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ وہاں یہودیوں نے بھی مختلف طریقے سے اسی طرح کے سوالات یعنی مکے میں تو اس دور میں کیے گئے تھے، مگر جب وہاں 13 سال گزار کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں پر یہودیوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے کہ بتاؤ تو صحیح تمہارا مطلب جو ہے خدا کیسا ہے، وہ کس سے بنا ہے، اس کا نسب کس طرح ہے. یہ سلسلہ تبھی نہیں اب تک بھی مطلب جو ہے یہی سوالات چلتے ہیں. ان تمام سوالات کے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بھی اسی آیت کے ذریعے سے انہی مطلب جو ہے سورے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ میرا خدا ایکتا ہے اور وہ مطلب جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اولاد رکھتا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بلکہ وہ ہمسر اور ایکتا ہے. اس کا اظہار اس کے ذریعے سے کیا گیا. سامعین اکرام، یہ ہے وہ اس وقت کے حالات جن حالات میں سوالات کیے گئے تو انہیں تفصیلات کے ساتھ یہ سورے کا نزول ہوا تھا. نمبر دوسری چیز اب ہم اس کی طرف آگے چل کے دیکھیں تو وہاں ہے اس کی سورے کی فضیلت کیا ہے. اس سورے کا تذکرہ جہاں پہ کیا گیا ہے، جہاں توحید کے حق کا اعلان کیا گیا تو اس توحید کے حق کے نتیجے میں جو سوالات اٹھے اس کے جوابات دیتے ہوئے اس سورے کی کیا اہمیت واضح کی گئی ہے اس کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کی فضیلت کی طرف اگر جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کو پورے قرآن کا 1/3 قرآن کے برابر ہونے کا اظہار کیا ہے. کہا کہ یہ مطلب جو سورہ ہے یہ پورا 1/3 قرآن ہے، تو اس کو پڑھا کرو. تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس سلسلے میں اتنی اہمیت اس سورے کو دے کر ہمیں امت کو بتلایا ہے. ایک سلسلے میں اگر اور آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو اس کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مطلب جو ہے مہم کے سلسلے میں کچھ لوگ مطلب سفر کرتے ہوئے ایک سردار کے ساتھ روانہ ہوئے. اس پورے سفر میں ایک شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو سردار بنایا گیا تھا. انہوں نے مستقل یہ طریقہ رکھا کہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد اس مطلب سورے کو پڑھا کرتے تھے اور قرأت اس کی ختم کیا کرتے تھے. واپسی پر سبھی مطلب جو ان کے ساتھی تھے جو اس مہم پر بھیجے گئے تھے وہ آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ اس صحابی کے سلسلے میں کہ ان کا یہ حال ہے کہ ہر مطلب رکعت میں یہ اسی طرح کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی سلسلے کو یعنی اسی سورے کو زیر بحث یعنی مطالعے میں لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اسی کی قرأت کیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں. ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو اس شخص نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو مسکرا اٹھے اور کہا کہ لوگوں سے فرمایا کہ ان کو خبردار کر دو کہ انہیں اللہ رب العالمین بھی محبوب رکھتا ہے. یعنی یہ سورے سے جو محبت جو لوگ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے محبت رکھتا ہے. اور پھر ایک حدیث کے ایک واقعے کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اور مطلب جو ہے قافلہ اس طرح چلا اور اسی قافلے کے اس میں اور ایک صحابی کو جہاں ان کو بھی سردار بنایا گیا تھا وہ نماز جب بھی پڑھاتے تھے تو ان کا سلسلہ تھا کہ وہ سب سے پہلے کوئی تلاوت کرنا ہوتا تو ہر رکعت کے درمیان میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھا کرتے تھے. کچھ دنوں کا معمول تھا کہ صرف قل هو اللہ احد کے ساتھ ہی وہ مطلب جو ہے رکوع کر لیا کرتے تھے. اسی درمیان میں لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ قرآن مجید جو مختلف سورتوں کے ساتھ اترا ہوا ہے اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو ان کا طریقہ کیا ہو نکلا؟ ان کا طریقہ تھا کہ سب سے پہلے وہ قل هو سورہ فاتحہ پھر قل هو اللہ احد پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی سورت پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا. اس طرح یہ قافلہ پورا سفر تکمیل کرتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچا تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ کبھی بھی سورہ اخلاص پڑھنا نہیں بھولتے اور ہر رکعت میں اسی طرح پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ اس طرح کیوں پڑھتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے جو جواب دیا انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبک ایہا
उदखिलल जन्ना, यानी फरमाया इस सूरह से तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। यानी ये इसकी फजीलत है कि जो इससे मोहब्बत रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे मोहब्बत रखता है। रह गई दूसरे अहादीस मुबारक इसकी सूरह की फजीलत बयान करते हुए ये भी इरशाद फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मर्तबा पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। वहां पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। बरजस्ता उन्होंने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, फिर तो हम बहुत से महल जन्नत में बनवा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अल्लाह इससे ज्यादा और इससे भी अच्छा देने वाला है। यानी जितनी बार वो पढ़ते जाएंगे उतनी मर्तबा जन्नत में हम एक महल की तामीर करते हुए चले जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, 3 काम ऐसे हैं जो इन्हें ईमान के साथ कर लेगा वो जन्नत के तमाम दरवाजों में से जिससे चाहेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसमें से और जिस हूर से चाहेगा निकाह करा सकेगा। तो उस वक्त जो सहाबा कराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए वो 3 अमाल कौन से हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला अमल वो कि वो खातिल को यानी खातिल को माफ कर दिया जाए। नंबर दूसरा वो पोशीदा फराइज की अदायगी वो बाकायदा तौर पर दूसरा बताया गया कि पोशीदा जो कर्ज है उसकी अदायगी बगैर किसी को मालूम किए ऐलान किए किसी का कर्ज अदा कर दिया जाए, ये दूसरा है। और तीसरे के सिलसिले में कहा गया कि फर्ज नमाज के बाद 10 मर्तबा सूरे इखलास अगर कोई पढ़ता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जन्नत के जिस दरवाजे में से चाहे उस दरवाजे से दाखिल हो सकता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान करते हुए ये भी इरशाद फरमाया, जो शख्स इस सूरत को घर में जाते वक्त पढ़ ले अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके घर वालों से और इनके पड़ोसियों से फकीरी दूर कर देगा। यानी ये इतनी अहमियत की हामिल सूरत मुझे और आपको पढ़ने का तस्करा करती है, उस पर कायम रहने का तस्करा करती है और उसमें जम जाने का तस्करा करते हुए इसकी फजीलत बताए जाते हैं। एक बार का वाकया यूं है कि एक सहाबी का तस्करा किया जाता है। वो सहाबी हैं उक़बा बिन आमिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने एक बार रास्ते में मुलाकात की। इसी मुलाकात के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम लिया और उनसे पूछा, अल्लाह के रसूल मोमिन की निजात किस चीज में है? उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उक़बा क्या मैं तुम्हें तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में उतरी हुई तमाम सूरतों में से बेहतरीन सूरत न बताऊं? उन्होंने उक़बा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हमें बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। उक़बा इन्हें न भूलना और हर रात इन्हें पढ़ लिया करना। वो कहते कि इसके बाद वो अपना मामूल उन्होंने अपने जिंदगी में बना लिया था कि कभी पढ़े बगैर वो नहीं सोते थे। रह गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात। उसके सिलसिले में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना और क्या पढ़ना कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाते थे तो वहां अपने हाथ इस तरह से उठा लेते, उंगलियों में उंगलियां डाल लेते और उसके बाद इन 3 सूरतों का वो तकरार किया करते थे। एक है कुल हु अल्लाहु अहद, नंबर 2 है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, नंबर 3 है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इसको पूरी तरह से 3 बार पढ़ लिया करते, फिर उसके बाद चेहरे पे घुमा लेते, फिर उसके बाद उसे अपने पूरे जिस्म पर जहां तक ये हाथ जाते हैं वहां पर उसको घुमा लिया करते थे और इसे 3 बार पढ़ने का तस्करा इसी तरह मिलता है और अपने सर पर भी अपने हाथ को फेर लिया करते थे। इस सिलसिले में पूछा गया कि इन सूरतों का क्या सिलसिला है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए फरिश्तों को वहां पे उनकी हिफाजत के लिए खड़ा कर देता है। उसके नतीजे में बुरे ख्वाब नहीं आते, उसके नतीजे में शैतान उन्हें उकसाने नहीं आता और उसी के नतीजे में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेहतरीन ख्यालात के साथ वो सोए रहते हैं। ये तफसीलात मुझे और आपको वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ कामों के जरिए से और मुख्तलिफ अहादीस करीमा के जरिए से इस सूरत की फजीलत के साथ मेरे और आपके सामने आती हैं। तो इन तमाम फजीलतों को देखते हुए क्या मेरा और आपका दिल नहीं चाहता कि इतनी प्यारी हदीस के इसको पढ़ने के नतीजे में
महल मेरा और आपका तामीर होता है जन्नत में, इसी के नतीजे में दुनिया की फकीरी दूर हो जाती है और इसी के नतीजे में शैतान हमसे दूर हो जाता है। इतनी प्यारी बातें हैं, तो आइए इसी सूरे का आगाज करें और इसमें देखें कि इस सूरे के अंदर मेरे और आपके लिए क्या चीजें पोशीदा हैं और क्या चीज मुझे और आपको तालीम दी जा रही है और किस की तरफ जम जाने का तकाजा ये सूरत मुझे और आपको करती है। सामईन इकराम, जहां इस सूरे का आगाज किया जाए, बिस्मिल्लाह के साथ इस सूरे का आगाज होता है। बिस्मिल्लाह वो मतलब कलीमा है जिसके जरिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, उसके गुन गाते हैं और उसी इजहार कलिमात के साथ हम हर चीज का आगाज करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा के मुताबिक मुझे और आपको जो तालीम दी गई है कि कोई काम भी जब भी उसकी शुरुआत की जाए, यही तस्करा बिस्मिल्लाह ही के साथ किया जाए, क्योंकि इसमें बरकत होती है, अल्लाह का साथ होता है, उसकी नजर इनायत होती है और इसी के नतीजे में अल्लाह के महबूब बंदे में और आप बनते हैं। और यही वो कलीमा है जिसकी शुरुआत में हमने बिस्मिल्लाह की पहली हमने शुरुआत की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अपनी पनाह में ले और अपने रहमानियत के साथ मेरे और आपके कसूरों को माफ करता हुआ मुझे और आपको जन्नत की तरफ गामजन होने वाले रास्ते को अस्तवार करे। आइए सूरत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली मतलब जो आयत है, इसमें 4 आयतें हैं और इन 4 आयतों में पहली आयत जहां तस्करा है कुल हु अल्लाहु अहद, यानी इसमें 3 अल्फाज का तस्करा है। पहला है कुल, दूसरा है अल्लाह, तीसरा है अहद। इन 3 लफ्ज के साथ ये पहली आयत तकमील को पहुंचती है। जहां कहो कहा गया तो कहो क्या कहना है, वो ये है कि जहां लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ किस्म के जो सवालात किए थे कि आपका खुदा किस तरह का नस्ब रखता है, किस तरह का सिलसिला रखता है, किस तरह की शक्ल रखता है, वो तमाम मतलब जो है सिलसिले के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां उनसे कहता है कि लोगों इन सारी बातों को पसे पुष्ट डालो, आओ कहो क्या कहो। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अल्लाह है। यहां लफ्ज दूसरा इस्तेमाल किया गया है, वो है अल्लाह। साहबे इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक नहीं बल्कि क़यामत तक लोगों का जो हाल होगा वो ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस वक्त भी जानते थे, आज भी जानते हैं और क़यामत तक जानते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह वाहिद वही इलाह है जिसके लिए सारे रिश्तों को काट कर लोग उसी मुसीबत के वक्त में उसको पुकारते हैं। अपनी किसी मोहताजी का हाल आए तो उसी को पुकारते हैं। कोई परेशानी आ जाए, जहां उनके सिलसिले कट हो जाते हैं, जहां उनके सिलसिले उनसे कोई फायदा नहीं देने वाले होते हैं, वहां उसी एक इलाह को पुकारते हैं, उसी एक खुदा को पुकारते हैं। मुसलमान ही नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमीन भी इसी का तस्करा करते हैं और इसी की तरफ आगे बढ़ते हुए वो इसी की तरफ रुजू होते हैं और इसी से मांगते हैं। सामईन इकराम, अगर इलाह का मतलब तरह हम देखा जाए तो माबूदों के लिए इलाह का इस्तेमाल किया जाता है। लोग जो गैर मुस्लिमीन हैं वो सारे के सारे मुख्तलिफ किस्म के इलाह रखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के देवता रखते हैं, इनके आगे झुकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे फरमाता है कि लोगों तुम्हारा ये हाल है कि जब सारे रिश्ते कट हो जाते हैं वहां तुम पुकारते हो तो इसी खुदा को पुकारते हो। मिसालन तारीख के सफ़ात मुझे और आपको देते हैं उसी मक्के की वादी में जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी वाहिद इलाह की बुनियाद पर उनको सताया गया था, उनसे इख्तलाफात किए गए थे, उन्हें जुल्म सितम से मतलब जो है उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। वही वही सरजमीन में एक वाकया पेश आया था और वो वाकया है अबराहा का वाकया। अबराहा अपने साथ बड़े बड़े हाथी लिए हुए वहां हमले के लिए उसी खाने काबा को ढाने के लिए वो गलत सोचों के साथ वहां पे वारिद हुआ था। उस वक्त उनके पास कोई ताकत इसका मुकाबला करने की नहीं थी, ना मतलब जो है इनके जो माबूद उन्होंने 360 बुत जो इस खाने काबा में रखे हुए थे वो उनकी तरफ मतलब नजरसानी भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई मदद नहीं कर सकते। उस वक्त उन्होंने पुकारा तो वही एक वाहिद इलाह को पुकारा, जबकि उनका अकीदा वो नहीं था, वो वही एक खुदा को पुकार रहे हैं, उसी से मदद मांग रहे हैं, उसी से इल्तिजाएं कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत अता फरमा, तू इस खाने काबा की हिफाजत अता फरमा, तू ही ताकतवर है। ये तमाम सिलसिला देखने के बाद मुझे और आपको अंदाजा होता है कि लोग चाहे मुशरिकीन हो
जो शिर्क में मुब्तला हैं, जो खुदा का इनकार करते हैं, वो लोगों का हाल भी यही है कि वही अल्लाह को पहचानते हैं, उसी के आगे सर्वसुजूद होते हैं और उसी के आगे गिड़गिड़ाते हुए झुक जाते हैं। कुरान मजीद के सफ़ात को अगर उलट कर देखा जाए तो कुरान मजीद में इन लोगों को सही नसीहत देने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए, दिल को मुनव्वर करने के लिए सही दलाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हुए मुख्तलिफ सूरतों में हमसे पूछता है कि बताओ तुम्हारा खुदा है तो कौन है? तो उस वक्त तुम्हारा जवाब क्या होता है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। आइए उन आयतों का भी तस्करा करते हुए चलें और मुतालिया करते हुए चलें कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दलाइल के साथ, रोशनियों के साथ मेरी और आपकी आंखों को खोल दिया है। पहली तरफ अगर जाके देखा जाए तो सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 87 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा यूं है कि अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। क्या ऐसा नहीं है? वाकई ऐसा है। जहां मुख्तलिफ किस्म के सिलसिले टूट जाते हैं उसी खुदा को पुकारते हैं। मेरी और आपकी जिंदगियों का भी जायजा लेकर देखें, जहां मैं और आप मुख्तलिफ मतलब जो है ऐसे हालात से, इसी कोरोना वायरस के हालात में गुजरे, वहां सारे सिलसिले कट हो गए थे, सारी मतलब जो है दुआएं मतलब जो है थी, जहां जिसके बलबूते पर हम अल्लाह ही से रब्त कायम करने की, उसी की तरफ रुजू होने की कोशिशें कर रहे थे, जहां हमने सारे मतलब जो है वो मजार परस्ती हमारी खत्म हो गई, सारे खुदा हमारे खत्म हो गए, सारे मुख्तलिफ किस्म के वसाइल जो वसीले के जरिए से पहुंचते थे वो खत्म हो गए। हमने डायरेक्ट खुदा को पुकारा और वही पुकार थी जो दिल से निकलती है, उसी का तस्करा है कि ये वही अल्लाह है जिसका तुम इस तरह बड़ी मुश्किलात में जिसको पुकारते हो, वही अल्लाह है जो सारी कायनात को चला रहा है, तो तुम्हारी जिंदगियों को चला रहा है। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, परेशानियों मुब्तला करने वाला भी वही है, परेशानियों से निकाल कर खुशहाली में ले आने वाला भी वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसी की बात मानो, इसी के आगे सरबसुजूद हो और इसी के आगे ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, यही तुम्हारा तरीक़ाकार है। नेक्स्ट अगर पलटा कर अगर हम सूरत को देखा जाए तो सूरह अनकबूत जो पिछली बार हमने मुतालिया किया है, इन्हीं की तरफ देखा जाए तो उसमें आयत नंबर 61 से 63 में भी इसका तस्करा किया गया था, जहां इसकी तकरार भी करके मुझे और आपको बतलाया गया था। तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया और चांद और सूरज को किसने मुसक्कर किया है, ये जरूर कहेंगे अल्लाह ने। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने आसमान को से जमीन पानी बरसाया और उसके जरिए से मुर्दा पड़ी हुई जमीन को जिला बख्शा, तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्योंकि सारी ताकतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हैं। वही पानी बरसाता है और वही बादलों को आसमान की तरफ उड़ा ले जाता है और वही मुर्दा सोई हुई जमीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो फसलों को लहलहाता हुआ खड़ा कर देता है। वही है जो जिंदों को मुर्दा मतलब जो है बनाता है और मुर्दों को जिंदा में ले आता है। ये सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हैं। तो मैं और आप जानते हैं मगर फिर भी उसके आगे झुकते नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरे के जरिए से मेरी और आपकी आंखों को खोलते हुए मेरे और अकायद की बुनियाद को मजबूत करता चला जा रहा है। फिर आगे बढ़कर देखा जाए तो सूरे मोमिनून आयत नंबर 84 से लेकर 89 तक की जो है आयत में इस तरह बयान किया गया। अल्लाह ताला कहता है कि इनसे कहो, बताओ अगर तुम जानते हो कि ये जमीन और इसकी सारी आबादी किसकी है, ये जरूर कहेंगे अल्लाह की। इनसे पूछो सातों आसमान और अर्श अजीम का मालिक कौन है, ये कहेंगे कि अल्लाह। इनसे कहो कि बताओ अगर तुम जानते हो कि हर चीज पर इख्तिदार किसका है और कौन है, तो वो पनाह देता है और इसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, ये जरूर जवाब देंगे कि अल्लाह ही तो है, अल्लाह ही है जो ये सारे काम करता है। सामईन इकराम, यही वो हालात थे जहां हमने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी वादी में जहां हक का ऐलान किया था, सारे माबूदों की गर्दनों को तोड़कर बड़े माबूद के गले में कुल्हाड़ी को मतलब जो है रखकर उन्होंने लोगों को, यानी उस वक्त के नमरूद को मतलब जो है पैगाम दिया था कि इस बड़े खुदा ने इनकी गर्दनों को उड़ाया है। वो जान गए थे कि ये काम वो नहीं कर सकते क्योंकि ये न खाता है, न पीता है, न सुनता है। वो जहां हमने अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियां हैं, ये कोई कुछ काम नहीं कर सकते। इसी वजह से उनके दिलों से आवाज निकली थी। मगर जहां अना ने, जहां सरपरस्ती, जहां सरकशी ने, जहां गद्दारियों ने और जहां इनकारियत ने अपने डेरे जमाए, वहां उन्होंने इनकार हक का ऐलान कर दिया था। सामईन इकराम, सूरह यूनुस आयत नंबर
नंबर 31 में भी इसका तस्करा है। अल्लाह ताला पूछता है कि इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है, ये समात और बीनाई की कुव्वतें जो तुम्हें हासिल हैं किसके इख्तियार में हैं, और कौन तुम्हें जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और कौन इस नज्मो आलम की तदबीर कर रहा है। वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या ऐसा नहीं है? इंसान को पैदा करना अल्लाह का काम है। कितने डॉक्टर के पास चले जाओ, कितने लोगों की दुआएं के पास चले जाओ, कितने लोगों पर चढ़ावे चढ़ाते रहो, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी गोद भरना है वही गोद को भरता है। अगर अल्लाह न चाहे तो सारी काविशें बेकार चली जाती हैं। और अगर किसी की जिंदगियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाने का इरादा करता है तो तमाम मतलब जो है चीजें न होने के बावजूद भी उन्हें बचा लेता है, और तमाम चीजें होने के बावजूद, तमाम वसाइल होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें घसीट कर अपने पास बुला लेता है। सामीन कराम, ये वो ताकत है, ये वो मतलब जो है जिस्मानी ताकतें हैं जहां मुख्तलिफ उज़ुआत के तहत मैं और आप एक कड़ियल नौजवान की शक्ल में मैं और आप खड़े होते हैं। ये तमाम चीजें अल्लाह ही पैदा किया है और इसकी हर कोई इकरार करता है। इसका तस्करा अल्लाह ताला करते हुए मुझे और आपको बार बार याद दहानी कराता है। यही वो अल्लाह है जिसकी तुम्हें परस्तिश करने की, जिसके आगे झुक जाने की, जिसकी इबादत करने की तलकीन इसी कुरान मजीद को लेकर वक्त के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। आगे बढ़कर देखा जाए तो सूरह यूनुस ही की आयत नंबर 22 से 23 में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ और बातों का तस्करा करते हुए पूछा कि ये चीजों को किसने बनाया है, तब भी उन्होंने इकरार किया अल्लाह ने। आइए उसका तर्जुमा पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम को लोग कश्तियों पर सवार होकर बाद मौके पर फरमा वो शादा सफर करते रहते हो तो फिर एकाएक बाद मुखालिफ का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में घिर गए हैं। उस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिज करके उनसे दुआएं मांगते हैं, अगर तूने हमें इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। और जब इनको बचा लिया जाता है तो फिर वही लोग हैं जो हक से मुनहरिफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि कश्तियों पर चलते हुए भी सफर के उस मतलब जो है मुआफिक में कुछ मतलब हालात गलत हो जाएं तो उस वक्त तुम किसको पुकारते हो? उसी खुदा को पुकारते हो। उसी की तो मिसाल मुझे और आपको अबू जहल के उस बेटे का तस्करा कुरान मजीद सीरत किताबों में मुझे और आपको मिलता है जिसका उतबा के नाम से जाना गया। तो वही वो शख्स था जो वो भाग के मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस दीन की मुखालिफत पर वो भाग कर मतलब जो है कश्ती में बैठ कर मतलब जो है रवां हो गए, मगर रास्ते में उस कश्ती को समंदर की मौजों ने पकड़ लिया और वहां पे मौजें ऊंची ऊंची उठने लगी। उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चीजों को पुकारा, मगर वो मान गए कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वही वो इलाह है जिसका तस्करा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। उस वक्त पुकार कर कहा गया, ए मोहम्मद के इलाह, अगर वाकई तू सच्चा है तो मुझे यहां से बचा कर ले चल, मैं मतलब जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करूंगा, तुझ पर ईमान ले आऊंगा और अपनी जिंदगी निछावर कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बचाकर किनारे पर ले आया और वहां पर जब वो आए तो उस वक्त उनकी जिंदगी बदल कर रह गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सरबसुजूद हुए और अपनी जिंदगी को पूरी की पूरी तरह से इखलास के साथ उन्होंने इस्लाम के लिए लगा दिया था। यही वो चीज है जिसका तस्करा आंखों को खोलने के लिए, दिलों को मुनव्वर करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत करीमा में इस तरह बताता है कि जो लोग सरकश होते हैं इन तमाम हालात के बाद भी जब वो वापस आते हैं तो फिर से वैसे जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं, मगर जिनके ईमानों में सही अकल के साथ, सही सोच और विचार के साथ फैसला करने की कुव्वत होती है, इस्तिकामत की ताकत होती है, वो इन्हीं हालात के नतीजे में आंखों को मुनव्वर करते हैं, सोचों को मुनव्वर करते हैं, दिलों को मुनव्वर करते हैं और सही बुनियाद के बलबूते पर अपनी अगली तामीराती काम को मुकम्मल कर लेते हैं। सामीन कराम, सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 67 में अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों का तस्करा करते हुए यूं इरशाद फरमाता है, कहते हैं कि जब समंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा
दूसरे जिन जिन को तुम पुकारा करते हो वो सब गुम हो जाते हैं, मगर जब वो तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम इससे मुंह मोड़ जाते हो। अल्लाह ताला फरमाता है वही अल्लाह है। जब तुम्हें मुश्किलात में घिरे होते हो तो किस तरह से तुम सहारों को छोड़कर उसी को पुकारते हो। चले ये कश्तियों की बात हो रही है, हम मौजूदा हालात की तरफ नजरसानी करके कोरोना वायरस की तरफ देख लें। अभी अभी तो ये पिछले मतलब जो है 2 सालों के दरमियान ही का तो किस्सा है जहां बुरी तरह से हम घिर गए थे, और हालात में हर घर के दरमियान में कोई ना कोई मरीज इस तरह बना हुआ बिगड़ा हुआ कहे ना कहे हॉस्पिटल में, कहे घरों में मतलब जो है इस तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ नजर आ रहा था। उस वक्त जो हालात थे हर एक के हाथ उठे हुए थे, हर एक की सदाएं गूंज रही थी, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे मुख्तलिफ कसूरों को बख्श दे, हमें सीधे रास्ते की तरफ लगा दे, इस बीमारी को हमसे हटा दे, हम तेरी तरफ हम रुजू हो जाएंगे। यही वो दुआएं थे जिसमें बेकरार उम्मत पुकार पुकार कर कह रही थी कि मस्जिदें बंद हो गई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज हो गया है, कब ये मस्जिदें खुलेंगी, कब ये आबाद होंगी, कब हम चले जाएंगे। ऐसी बेकरारी नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मत की आंखों के ऊपर पड़ा हुआ सारा पर्दा हट गया है और ये उम्मत पूरी की पूरी अल्लाह के एक मतलब कलीमे और एक झंडे के तले जमा हो गई है। मगर इस आयत की रूह से अल्लाह ताला फरमाता है कि जहां हम उन मुसीबतों से निकाल कर फिर मतलब जो है सही जिंदगी की तरफ मतलब ले आते हैं, उनकी जिंदगियों का ये हाल होता है कि वो मुंह मोड़ जाते हैं। आज मेरी और आपकी जिंदगियों के हालात भी वही हैं, हमने मुंह मोड़ लिया है। कहां मस्जिदें जिसके लिए तरसा कर रहे थे वो सारी के सारी मस्जिदें खुल गई हैं, मगर फिर भी हम उसमें ना जाते हैं, ना उस इलाह को पुकारते हैं, ना उसकी पुकार पर हम जाते हैं, और ना उसके मुताबिक अपनी जिंदगी के शोबों की तरफ नजरसानी न करते हैं, और ना उसके मुताबिक उसके अहकाम की पैरवी करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि यही वो अल्लाह है जिसका तुम्हें तस्करा किया जा रहा है, यही वाहिद इलाह है जो तुम्हें हर मुश्किलात में से निकाल कर आसानियों की तरफ ले आता है और तुम्हारे लिए रास्तों को आसान कर देता है। सामईन इकराम, आगे अगर तफसीलात के साथ हम आगे बढ़कर देखा जाए तो हर इसमें अगर हम देखेंगे तो हर आदमी, हर कौम और हर दुनिया के हर कायनात की हर चीज एक वाहिद इलाह का तस्करा के साथ अपने आप की पहचान बनाती है। यानी वाहिद एक ऐसा लफ्ज है जिसके साथ चाहे तो एक के साथ मतलब उसका इजहार किया जाए, एक मजमुए इज्तिमाई जिंदगी का भी इजहार किसी एक के साथ करना है, वहां वाहिद का ही तस्करा किया जाता है। यहाँ वाहिद का तस्करा क्यों आया है? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ यही आयत में कहता है कि अल्लाह एकता है, यानी एक है का तस्करा किया गया है। तीसरा वर्ड इस्तेमाल हुआ एकता है। पहला कहा गया कहो कौन अल्लाह, देखो मैं तुम्हें तफसील बता रहा हूं, वही खुदा जिसको तुम गुम कर बैठे हो, जिनकी बुनियादों पर तुम कायम नहीं हो, उसको तुमने मतलब जो है हटा दिया है और मुख्तलिफ गुमराह कुन रास्तों में मुख्तलिफ माबूदों में गुम हो गए हो। यही खुदाओं को हटाना, तभी कहीं जाकर उस खुदा की तुम इत्तबा करते हो। नंबर तीसरी चीज इसमें कही गई वो एकता है, यानी एक कहा गया। यहाँ कुरान मजीद में जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है वो अरबी जबान के हिसाब से की गई है, और अरबी जबान में जहां हम एक कहते हैं वहां अरबी जबान में वाहिद के नाम से याद किया जाता है। मगर ये वाहिद मतलब जो है कुरान मजीद में खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि अहद का तस्करा किया गया है। कहा कुल हु अल्लाहु अहद, यानी एक है, ऐसा एकता कि उसके आगे कोई साझी नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। सामईन इकराम, जहां वाहिद का तस्करा किया जाता है वहां वाहिद के तस्करे के साथ अगर किसी कौम के सिलसिले में अगर हम पुकार कर कहें तो हम कौम, पूरी कौम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद व कौम थी करके हम जो है अपना जुमला मुकम्मल करते हैं। या किसी मुल्क का तस्करा किया जाए जहां मुख्तलिफ मतलब जो है गुलदस्तों की शक्ल में मुख्तलिफ अक़वाम रहते बसते हैं, वहां हम एक मुल्क का तस्करा, वो एक कतर, वो एक सऊदी, इस तरह का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। और रह गई दुनिया, पूरी दुनिया को हम एक ही वाहिद के नाम से याद करते हैं। मगर कहें एक शख्स का भी तस्करा करना हो, या मेरा या आपका, तो हम उसे वाहिद यानी एक के नाम से ही याद करते हैं। इस्तेमाल जुमलों का इस तरह होता है। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वाहिद का बिल्कुल मतलब जो है वहां इस तरह इस्तेमाल कुरान मजीद नहीं करता, क्योंकि कुरान मजीद वाहिद मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सबको गालिब करने, गालिब उसकी हस्ती है और वो सबको मगलूब रखता है। इसके तस्करे के साथ उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो
एकता ऐसी हस्ती है जिसका कोई साजी नहीं है, कोई उसका वसीला नहीं है, और ना वो औलाद रखता है ना किसी की औलाद है, वो बिल्कुल अकेला है, ना उसे ऊँघ आती है ना उसे नींद आती है ना वो सोता है, बल्कि वो नूर है जो सारी कायनात को चला रहा है। इसी मिज़दाक में इसको लेते हुए वाहिद का तस्करा किया गया है। आइए दूसरी आयत की तरफ चले। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लाह समद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी कहा गया कि समद है। समद का मतलब है बेनियाज हो जाना, हर एक से बिल्कुल मतलब जो है कुछ भी ताल्लुक न होना, इसको समद के नाम से इस्तेमाल किया गया है। अरबी ज़बान से ये लफ्ज़ माखूज़ है और इससे निकलने वाला ये लफ्ज़ मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू होने वाली वो कैफियत का इजहार करता है जिसके लिए मुख्तलिफ आइम्मा कराम ने मुख्तलिफ अपने कोटेशंस के साथ इसकी तशरीहात मेरे और आपके सामने रखी हैं। तो उन्हीं कोटेशनों को सामने रखते हुए इस लफ्ज़ समद को समझने की मैं और आप कोशिश करेंगे। सबसे पहले इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि वो समद की तारीफ करते हुए इस तरह उसकी तफसील बताते हैं कि समद वो है जो अपनी सरदारी में और शराफत में और अपनी बंदगी और अजमत में और अपने हलीम और इल्म में और अपनी हिकमत और तदबीर में सबसे बड़ा है, और मैं सिर्फ अल्लाह ज़ुल जलाल शाना से में ये चीज़ पाई जाती है और इसका हमसर और इस जैसा कोई नहीं है। वो अल्लाह सुब्हान व तआला सब पर गालिब है और अपनी ज़ात और सिफात में यकता और बेनज़ीर है। समद के यही माने कहे गए हैं और ये तमाम मखलूक़ात के फ़ना होने के बाद भी बाकी रहेगी और हमेशा बका वाली मतलब जो है सिफत के साथ हमेशा वो लाजवाल और गैर फानी है। यानी यहाँ पे समद की तफसील बताएगी। जो तफसील उसमें बताएगी, सबसे पहली चीज थी कि वो अजमत वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, और वो इल्म हलीम के साथ मतलब जो है इस दुनिया में मेरी और आपकी जिंदगियों को चलाता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। वो गालिब है, वही उसका गलबा है। हमने मुख्तलिफ मिसालों के जरिए से देखा, अबराहा की मतलब ये आई तो हमने उसी को पुकारा, उसी ने गलबा इख्तियार किया। कोरोना वायरस आया, इसको हटाकर फिर से जो हालात को साजगार करने की कोई हो रही है, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रहेगा और वही हमें पुकारेगा, वही हमें जमा करेगा और हमारा हिसाब वही लेगा। ये सारे जो सिफात इसमें बताए गए हैं वो समद की तारीफ में आते हैं, और ये तमाम के तमाम सिफात किसी इंसानी बशर में नहीं बल्कि वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही में मौजूद हैं। इस वजह से इसकी तारीफ इस तरह की गई है। हजरत करामा अनहु फरमाते हैं कि समद वो है कि जो कुछ खाए और ना इससे कुछ निकले, यानी ये तारीफ बताते हैं कि वो ना खाता है ना पीता है ना सोता है ना और ना जागता है, बल्कि ये वो कैफियत है जो इस समद की तारीफ में बड़ी मतलब जो है तफसील के साथ आती है। और अगर अम्मा कराम के इस लड़ी को और परख कर देखा जाए तो इब्ने जरीर भी है और मुख्तलिफ सहाबा और ताबईन से जो मुख्तलिफ मतलब जो है कोटेशन मेरे और आपसे मिलते हैं, इस तरह मिले जुले मतलब जो है ये कोटेशन मिलते हैं कि समद कहते हैं ठोस चीज को जो खोखली न हो, किसी का पेट न हो, ये मतलब जो है समद है। यानी वो खाता पीता नहीं है और वो मतलब जो है ठोस चीज है, कभी ना मतलब जो है घुल जाती है और ना ही कहीं मतलब जो है जाया हो जाती है। ऐसी मतलब कोई चीज है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की जात है। समद की तारीफ में अगर और आगे बढ़कर देखा जाए तो वहां हजरत अब्दुल्ला बिन बरेदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि समद वो नूर है जो रोशन है और चमक दमक वाला हो, यही मतलब जो है समद की तारीफ में बयान किया गया। और फिर आगे बढ़कर अगर हम देखा जाए तो उसमें मुख्तलिफ और भी कोटेशंस मुझे और आपको हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का दूसरा कौल भी इस तरह मिलता है कि वो कहते हैं कि समद वो है कि जिसकी तरफ लोग किसी बुलाया मुसीबत के वक्त, बला या मुसीबत के वक्त में मदद के लिए पुकारा जाए और उसकी तरफ रुजू किया जाए, वो समद है। और मजीद एक कौल के साथ वो इसको इजाफा करते हुए कहते हैं कि वो सरदार जो अपनी सियादत और अपनी शर्फ में और अपनी अजमत में और अपने हलीम व बुरदबारी में और अपने इल्म में और अपनी हिकमत में कामिल हो, उसी को समद कहा जाता है। और फिर आगे बढ़कर देखा जाए तो मर्रतुन महदानी मतलब जो है एक कौल में कहते हैं कि वो जो मर्जी के मुताबिक जो चाहे फैसला करे और जो काम करना है करे, इससे हुक्म और फैसलों पर नजरसानी करने वाला कोई नहीं हो, तो वो है समद। इन तमाम चीजों को एक जा किया जाए तो मुख्तलिफ कोटेशन के मुख्तलिफ अल्फाज
अल्फाज के साथ अम्मा कराम ने उसकी जो तारीफ की है, उन तमाम कोटेशन के साथ ये बात का इजहार होता है कि समद यानी वो ऐसी हस्ती जिसका कोई साजी नहीं है, जिस पर कोई फैसले सादिर नहीं करता, वो न खाता है और न सोता है, न जागता है, और ना ही कोई उसकी औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है, और ना ही मतलब जो है उसके कोई वसीले हैं जिसके बलबूते पर उस पर हुक्म सादिर किया जाए, बल्कि उसका ही हुक्म है जो सब गालिब रहता है, वही है जो सारी कायनात को चलाता है, और उसके ही फैसले के बलबूते पर दुनिया के अंदर जो कमियां, जो जियादतियां और जो मतलब तकालीफ और जो आसाइशें आती हैं, वो सारी की सारी इसी में आते हैं। वो समद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ इशारा करता है। अब इसमें दूसरे इसमें कहा गया कि अल्लाह वो समद ऐसी जात है। पहले इसमें कहा गया था कि वो अल्लाह है जिसको तुम भूल गए हो, देखो वो अल्लाह है। तीसरी बात उसमें बताई गई थी कि वो एकता है, यानी एक ही एक है। तीसरी चीज कही गई वो समद है। चौथी चीज की तरफ अगर तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो सब इसके मोहताज हैं, यानी सब पूरी की पूरी मतलब जो है इसके मोहताज हैं, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। यानी सारी मोहताजी अगर इंसानों की इस दुनिया के अंदर है तो उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। वो किसी की तरफ रुजू नहीं करता, उसकी कोई कमी मतलब जो है पूरी नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो हमारी कमियों को दूर कर देता है, हमारी मोहताजियों को दूर कर देता है, हमारी परेशानियों को दूर कर देता है। ये वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सामीन इकराम, ये वो बुनियादी अकीदा है जिसकी तरफ मुझे और आपको मजबूती के साथ जमाने के लिए ये आयत करीमा मुझे और आपको पुकारती है। अरब का जो अकीदा था कुरान मजीद के सिलसिले में, वो मुख्तलिफ मतलब जो है उनके जो तरीक़ेकार अरब के हालात के सिलसिले में बताए जाते हैं कि वो लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां तस्वर करते थे, और मुख्तलिफ लोगों ने कहे मतलब उज़ैर अलैहिस्सलाम को और कहे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्वर कर लिया। और लोगों के ये हालात थे कि उन्होंने गलत मतलब अकीदा जो शुरू हुआ तो उसके नतीजे में उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्लाह अल्लाह की बीवी मतलब जो है बनाकर खड़ा कर दिया, और फिर यहूदियों ने उन्हें सास का मतलब जो है मर्तबा अता कर दिया। मुख्तलिफ गलत मतलब जो है हरकत हैं जो गलत सोचों की बुनियाद पर, गलत अकायद की बुनियाद पर लोग इस तरह के काम करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अगर सिलसिला हम समझें कि अगर उसकी औलाद रखती है तो उसमें मुख्तलिफ चीजें मेरे और आपके लिए ज़ेरे बहस आ सकती है। पहली चीज ये है कि अल्लाह अगर औलाद रखता है तो फिर वो फानी होने वाली शख्सियत है, यानी उसकी हैसियत फना होने वाली है, वो एक दिन फना हो जाएगा। क्योंकि हमारा अभी जो सिलसिला चलता है हमारी तरह ही देखें कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारा मतलब जो है इस दुनिया को छोड़ने का वक्त आता है। हम छोड़ने ही के नतीजे में हमारी औलादें उरूज पाती हैं। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपनी शख्सियत फानी है? दूसरी मतलब जो है जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जब वसीले जोड़कर इस तरह के गलत अकायद की बुनियाद पर हम काम करने लगते हैं तो उस वक्त ये भी मतलब जो है सवाल उठता है, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो इख्तियारात हैं जो उसके औलादों को भी मैसर आएंगे, क्या उसकी औलादें भी मुख्तलिफ काम करती हुई नजर आएंगी कि जिस तरह हमारे काम हैं? माँ बाप मतलब जो है जैसे बड़े होते हैं उनके सारे इख्तियारात निकल कर बच्चों की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वही वो इख्तियारात के बलबूते पर मुख्तलिफ काम इस दुनिया में करते हुए नजर आते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ये इख्तियारात इसी तरह दूसरे अपने औलादों में इस तरह तकसीम कर देगा कि उसके बलबूते पर उरूज आएगा? तीसरी बात इसके जरिए से आती है, तो क्या मतलब जो है इन मतलब इस तरह की तकसीम के नतीजे में हर उनकी औलाद जितनी मतलब जो है निकलेगी कि वो सब के सब मतलब जो है बाइख्तिदार है? अगर सब बाइख्तिदार है तो शायर कहता है अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में। हम ही देखते हैं कि घर के अंदर अगर दोनों सौकने एक घर में जमा हो जाएं तो वहां गुजर बसर नहीं हो सकती, इसलिए कि हर सौकन चाहती है कि मैं बड़ी बन जाऊं, मेरा हुक्म चले। उसी के नतीजे में झगड़े फसाद रोनुमा होते हैं। कहें किसी की सरबराही में दो मतलब सरदारान एक जगह जमा नहीं हो सकते तो फिर दो खुदा कैसे मतलब जो है मंजर आम पर आकर हुकूमतें कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से हिंदुत्व की अगर तारीफ में अगर उसकी मुतालिए में अगर हम जाएं तो वहां हम देखते हैं कि उनके झगड़े जो होते हैं खुदाओं के दरमियान भी होते हैं, वो आपस में झगड़ पड़ते हैं, कत्ल गारत गिरियां करते हैं, मुख्तलिफ
چیزیں مطلب جو ہے اقتدار کی اپنے حصے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں ایک شیوا نام کا ایک بڑا مطلب جو ہے اسے اللہ مانا جاتا ہے، تو وہ سارے کے چیزوں کے پاس سے اختیارات چھین کر اپنے پاس لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں وہ چال بازیاں کرتے ہیں، مختلف قسم کے چمچے تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میری مطلب جو ہے بات مانیں گے، وہ میری بات مانیں گے۔ یہ سلسلہ مطلب جو ہے ان کی ساری خداؤں کی اگر مہابھارت وغیرہ کی مطلب جو ہے مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو وہ ساری کے ساری یہی لڑیاں مطلب جو ہے نظر آتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین کے پاس اسی طرح کا ہے؟ اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی ساجی ہے تو وہاں یہ بات آتی ہے کہ کیا ایسا معاملہ ہے تو جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس طرح کی اقتدار رکھتا ہے اور اس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ قرآن کے صفات کو پلٹ کر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے مختلف چیزیں قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ آئیے کچھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو کیا رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے سورہ صافات کی آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ لوگ مجرموں کی حیثیت سے پیش کیے جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح انسانوں کے سلسلے میں کہا کہ لوگ مطلب ہے اسی طرح ہمسر ٹھہراتے ہیں اور اسی طرح فرشتوں کو اس کا ساجد ٹھہراتے ہیں۔ اسی لیے سورہ زخرف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، لوگوں نے ان کے بندوں میں سے بعض کو ان کا جز بنا ڈالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کھلا احسان فراموش ہے، یعنی انسان کھلا بالکل احسان فراموش ہے۔ اس کا تذکرہ اس آیت کے ذریعے سے کہا گیا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 101 سے لے کر 101 تک کی آیت میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ وہ اس کا خالق ہے، اور انہوں نے بے جانے بوجھے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے ہیں، حالانکہ وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کا ہو سکتا ہے جبکہ وہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اسی کا تذکرہ آگے بڑھ کر سورہ یونس کی آیت نمبر 67 میں بھی اس طرح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، تو وہ بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کی آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ ان تمام مطلب آیتوں کو لے کر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو رہنمائی کرتا ہے کہ لوگ اس طرح تصور کرتے نہیں، میرا کوئی ساجی نہیں ہے، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں، میں مطلب جو ہے ایکتا ہوں اور ایکتائی کے ساتھ میں ساری دنیا کو چلا رہا ہوں۔ اس کے بعد آتی ہے آخری آیت، اس میں کہا گیا لم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یعنی تکرار کے ساتھ واحد الہ کی باتوں کو مختلف انداز میں اس کو الگ الگ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے وہی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بے نظیر ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد نہیں رکھتا، اور وہ ایکتائی کے ساتھ اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے اس آیات کریمہ یعنی ان 4 آیتوں کا خلاصہ تفاسیر کے اعتبار سے، آیات کریمہ کے لحاظ سے اور احادیث کریمہ کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ مگر اس کی بنیاد ہے توحید۔ آخر توحید کیا ہے؟ توحید مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ توحید کے بل بوتے پر انسانوں کی زندگی کی تعمیراتی کام کیسے مطلب ممکنات میں سے ہیں، اور کس طرح نے صحابہ کے اس طرح کی باتیں جو میں اور آپ نے اس سورے کی مطلب جو ہے اجمالی مطلب جو ہے جب مطالعہ کیا تو اس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اندر کیا تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اس کا جاننا، اس پر غور و فکر کرنا، اور اس کے بل بوتے پر میری اور آپ کی ایمان کی وہ طاقت کو محسوس کرنا شرط اول ہے۔ تو انشاءاللہ کل والی کلاس میں اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی کہ توحید کیا ہے، توحید میری اور آپ کی زندگیوں کو کس طرح بدل کر رکھ دیتی ہے، اور توحید کے بل بوتے پر انسانی زندگی کس طرح سے اللہ کی محبوب ترین مخلوق بن جائے گی۔ ان تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ میں اور آپ کل ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک خدا کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک خدا کو کسی ساجی کے بغیر تسلیم کرنے کی طاقت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، صحیح روح کے ساتھ سوچنے سمجھنے والا شعور عطا فرمائے، جس کے بل بوتے پر عقائد کی صحیح رہنمائی عطا فرمائے، عقائد کی صحیح مطلب جو ہے مضبوطی عطا فرمائے، اور استقامت کے ساتھ دین کو قائم کرنے کی بنیادوں پر قائم رہنے والا مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔